देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ प्रत्येक दिन न्यूज अपडेट पाइबा ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। नंबर 1 बाध्यतामूलक है स्वयंक्रिय व्यवस्था मोटरयान फिटनेस प्रमाणपत्र। आसंता वर्ष ठारू समस्त परिवहन जानवाहन फिटनेस सर्टिफिकेट केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन माध्यम व्यवस्था को बाध्यतामूलक कथा एप्रिल 5 तारिख दिन सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रणालय जारी कर विज्ञप्ति जमापड़ी। केवल सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1999 175 नियम अनुଯାयी पंजीकृत होता ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन माध्यम फिटनेस सर्टिफिकेट मिल। उपरोक्त विज्ञप्ति अनुसार भारी पण्यवाही जान किंबा भारी यात्रीवाही मोटरयान निमंते 2023 एप्रिल 1 तारिख एभली तनखी सेहीपरि मध्यम पण्यवाही जान किंबा मध्यम यात्रीवाही मोटरयान और हालुक मोटरयान निमंते तनखी 2024 जून 1 तारिख हेबो। एही नियम अनुसार 8 वर्ष पुराणा जान 2 वर्ष पर्यंत एवं 8 वर्ष अधिक पुराणा जान 1 वर्ष पर्यंत फिटनेस सर्टिफिकेट मिलिबार व्यवस्था रही। नंबर 2 जुलाई 17 रे नीट बदलिला जेई मेन्स सूची। मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा नीट चलित वर्ष जुलाई 17 रे अनुष्ठित हेबो। बुधवार ठारू एथिपई ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ होईछि। यह मे 6 तारिख जाए चलिबो बोली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पक्षरु घोषणा कर जाईछि। सेहीपरि जेई मेन्स सूची रे किछि परिवर्तन कर जाईछि। इंजीनियरिंग कॉलेज रे नाम लेखिबा पई अनुष्ठित हेउतबा एही परीक्षा एबे जून और जुलाई रे हेबो। पूर्वर जेई मेन्स सेशन 1 एप्रिल 21, 24, 25, 29 एवं 1-4 मे रे अनुष्ठित होबार थिला, किंतु एबे सेशन 1 परीक्षा जून 20 रो 29 तारिख जाए चलिबो। सेहीपरि सेशन 2 परीक्षा पूर्वर मे 24 रो 29 जाए हेबार थिला, एबे परिवर्तित सूची अनुसार जुलाई 21 रो 30 जाए अनुष्ठित हेबो। सेशन 1 पई ऑनलाइन पंजीकरण शेष होईछि। सेशन 2 पई खूब शीघ्र पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हेबो। शिक्षार्थी माने एनटीए वेबसाइट को जाई सब खबर जानि परिबे। नंबर 3 श्रीमंदिर रे लागिबो उच्च क्षमता संपन्न 135 सीसीटीवी। श्रीमंदिर रोषघरे चुलीभंग घटना पर श्रीमंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निद भांगी। श्रीमंदिर सुरक्षा एसओपी को कड़ाकड़ी करने को श्रीमंदिर परिचालना कमिटी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक गुरुत्वपूर्ण मिलित बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था को आहरी कड़ाकड़ी करने को जाई उच्च क्षमता संपन्न सीसीटीवी सह अन्य व्यवस्था करने को योजना कर जाइछि। प्रतिदिन जेटीपी ओडिशा पुलिस भी श्रीमंदिर शोध करेंगे। रोषघरे अनुप्रवेश रोकवा 4 सीसीटीवी कैमेरा लागिबो। श्रीमंदिर रे उच्च क्षमता संपन्न 135 सीसीटीवी कैमेरा लागिबो। सीसीटीवी रो फुटेज बैकअप प्राय 2 मास पर्यंत रहिबो। सबु सीसीटीवी वायरलेस रहिबो। पूर्वरु जेटीपी माने शोध कार्य करुथिले। रात्र पहुड़ पूर्वरु उक्त सेवायत मानकु श्रीमंदिर रो बाहर करुथिले, किंतु आगो जेटीपी ओडिशा पुलिस भी शोध कार्य करिवे। नंबर 4 हीराकुद उपरे निर्माण हेबो हाई लेवल सेतु। हीराकुद जलभंडार उपर एक हाई लेवल ब्रिज निर्माण हेबो। एथिसह बरगड़, भटली, अंबाबाना और पद्मपुर पाटणगढ़ रास्तार उन्नतीकरण हेबो। एथिपई केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय अर्थ मंजूर करिछि। ए संपर्क में केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बरगड़ सांसद सुरेश पुजारी को चिठी लिखि जनइछंती। एथिलागि सांसद केंद्रमंत्री को ट्वीट करी धन्यवाद जनइछंती। सांसद श्री पुजारी ट्वीट करी कहिसंती झारसुगुड़ा बरगड़ को जोड़िबा पई महानदी जलभंडार उपर सेतु निर्माण पई 274 कोटी टंका मंजूर कर जाइछि। एथिसह बरगड़, भटली, अंबाबाना और पद्मपुर पाटणगढ़ रास्तार उन्नतीकरण आदि पई ओडिशा को 1726.22 कोटी टंका सर्वमोट 368.5 कोटी टंका मंजूर कर जाइछि। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रु एही टंका मंजूर होईछि। सांसद श्री पुजारी उपरोक्त प्रकल्प नहीं केंद्र मंत्री गडकरी को अनुरोध करथिले। पाणीपाग सूचना 9 जिला को कालबैशाखी सतर्कता। राज्यर 9 जिला को कालबैशाखी सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। एही 9टी जिले में वर्षा सह वज्रपात हेबार संभावना रही। विशेषकर कालबैशाखी समय जोरे पवन हेबा सह वज्रपात हेबार संभावना थिबारु सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। कालबैशाखी संभावना रहितिबा जिल्लागुड़िक ହେଲା मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कड़ाहांडी, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़। एही सबु जिलावासी शुक्रवार सकाळ 8:30 जाए सतर्क रहिबाकू पाणीपाग विभाग पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। नंबर 6 शेष है बजेट अधिवेशन। पास होईछि 11टी बिल। संसदर बजेट अधिवेशन 2022 गुरुवार शेष होईछि। संपूर्ण बजेट अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभार 27टी बैठक अनुष्ठित होइथिला। एही अधिवेशन 8 एप्रिल पर्यंत चलिबार थिला, किंतु विभिन्न विरोधी दलर सदस्य मानक अनुरोध क्रमे निर्धारित गोटे दिन पूर्व उभय सदन को निर्दिष्ट काल पर मुलतवी रखाଯାଇଛି बोली संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी कहिसंती। एही अधिवेशन काल में लोकसभा 12टी और राज्यसभा गोटे बिल उपस्थापन कराଯାଇଛି।
13ଟି ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭାରେ 11ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ସଂସଦର ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଦିନକ ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଘଟଣା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କୃଷକ ନେତା। ଭାରତୀୟ କୃଷକ ୟୁନିୟନର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ରାକେଶ ଟିକାୟତ ପୁଣି ଥରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 3ଟି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ, ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳସେଚନ ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୃଷକ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ରାଜବୀର ସିଂ ଯଦୁନ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ସଂସଦ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳଖିଆ ଖୋଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାଲି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ବୀମା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମସ୍କୋ ବିମାନ ବାତିଲ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ ନ ପାଇବାରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରିଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ମସ୍କୋକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରି ବୀମା କମ୍ପାନୀ କଭରେଜ ଦେଉନଥିବା କଥା ବୁଧବାର ଦିନ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରୁଷୀୟ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା କି ସମ୍ପ୍ରତି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ମସ୍କୋ ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର। ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏପରି ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ବିଶ୍ୱ ସଡ଼କ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ଓ ଆହତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ନମ୍ବର। 2020ରେ ଭାରତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 69.8% ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର। ଜେନିଭାଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଡ଼କ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ 2020ରେ ଭାରତରେ ମୋଟ 3,54,796ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 1,33,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ 3,35,000 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 300 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ଆଉ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତରେ ଏଣିକି 300 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2020 ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ 101 ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଏବଂ 2021 ମେ 31ରେ 108 ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ତାଲିକାରେ 100ଟି ଉପାଦାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ମିଳିଲା ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଉଛୁ। ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ହଲ୍ୟର୍କ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହଲ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଗଭୀର ଅଂଶରୁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା ମିଳିଥିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 13ଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ 11ଟି ନମୁନାରେ 39ଟି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଉପର ଭାଗରେ 11ଟି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା, ମଧ୍ୟଭାଗରେ 7ଟି ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ 21ଟି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଲଦାଖ ନିକଟ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଚାଇନା ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍।
ଚାଇନା ପ୍ରାୟୋଜିତ ହ୍ୟାକରମାନେ ଲଦାଖ ନିକଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ତଳେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ବୋଲି ବେସରକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ରେକର୍ଡେଡ୍ ଫ୍ୟୁଚରର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ମାସ ତଳେ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 7ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ ସେଣ୍ଟରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନେଟୱାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଗ୍ରିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ବିଜୁଳି ବିତରଣର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାରତର ସବସିଡିରେ ପରିଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହ୍ୟାକର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ 2725 କୋଟିର ଋଣ ଆଣିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା 2725 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠାଣ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ 28,204 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ଉଠାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି 2021-22ରୁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପିର 0.5% ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ଉଠାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 15 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରୁ ରୁଷ ନିଲମ୍ବିତ। ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ଏକଘରିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରୁଷ। କାଲି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛି ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ରୁଷ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ। ବୁଚାରେ ଘଟିଥିବା ନରସଂହାରର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଟିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ରୁଷକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ 39 ଦେଶ ଭୋଟ କରିଥିବା ବେଳେ 24ଟି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। 58ଟି ଦେଶ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରତିଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀରେ ସଂଶୋଧନ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ମଜୁରୀ ଲାଗୁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 1ରୁ ନୂଆ ମଜୁରୀ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଖଣି ନିର୍ମାଣ, କୃଷି, ଗୁଡ୍ ସେଟ୍ସରେ ଲୋଡିଂ ଓ ଅନଲୋଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ, ରେଳବାଇର ପାର୍ସଲ ଅଫିସ, ଗୋଦାମ ଏବଂ ଝାଡୁ ଓ ସଫେଇ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଲାଗି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଲାଗି ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଶ୍ରମ କମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶକୁନ୍ତଳା ପଟ୍ଟନାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ ନାଁରେ 57 କୋଟି ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ନେତା କିରିଟ ସୋମାୟା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଲିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଆଡ଼ରେ ଏହି ବାପ ପୁଅ ଯୋଡ଼ି 57 କୋଟି ଆଦାୟ କରି ଚଢ଼ଉ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟ୍ରୋମ୍ବେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କିରିଟ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା କରାଯାଇଛି। 1961ରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ମୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କହିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜାବରେ ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ଦେବା ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ କିଭଳି ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ। ଲୋକମାନେ ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ଏଜେଣ୍ଡା ସହିତ ସହମତ କରାଇବୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବେ। ନମ୍ବର 19 ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜଗନଙ୍କ ଟିମ୍ର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପୁରା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ କାଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବଧି ଅଧା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗନ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ଜଗନ। ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ପରେ ଜଗନଙ୍କ ଟିମ୍ର 24 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗନ। ଏବେ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଗନ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରର 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 20 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଲା ପୁଲିସ।
जड़े होमगार्ड को मारपिट कर अभियोग गिरफ होता जड़े सांबादिकों गोड़े बेड़ी पकईला पुलिस। बालेश्वर जिले में एमती एक घटना घटी बेले एसपी निर्देश क्रमे जड़े डीएसपी घटनार जांच करने सहित उक्त सांबादिकों गोड़ू बेड़ी खोली देइछंती। घटनार पुंखानुपुंख तदंत कराଯାउछि बोली नीलगिरी एसडीपीओ कहिसंती। गिरफ सांबादिकों नाँ लोकनाथ दड़ी। गतकाली तांको नीलगिरी पुलिस गिरफ करिथिला। असुस्थ अनुभव करिबाकू पुलिस तांको गतकाली रातिरे बालेश्वर जिला चिकित्सालय भर्ती करिथिला, किंतु काली सकाळे तांको जगिथिबा पुलिस कर्मचारी माने हैंडकफर गोटे पटको तांको गोड़े पकई अन्य पटको मेडिकल बेड्रे बांधि देइथिले। एही घटना को नहीं सांबादिक महल में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइथिबा बेले घटना संपर्क में पूरा तथ्य संग्रह करिबा परे प्रतिक्रिया देबे बोली कहिसंती बालेश्वर एसपी। नंबर 21 इमरान खान को सुप्रीमकोर्ट झटका, पुणी आसिबो अनास्था प्रस्ताव। पाकिस्तान रे राजनैतिक संकट भितर विरोधी आवेदन उपर देशर सुप्रीमकोर्ट बड़ निष्पत्ति शुणी। पाकिस्तान संसद को पुणी थे आरंभ करने को निर्देश देइछंती पाक सुप्रीमकोर्ट। एप्रिल 9 तारिख में इमरान खान विरोध में पुणी थे आसिबो अनास्था प्रस्ताव। सूचनायोग्य पाक सुप्रीमकोर्ट राय शुणा पूर्व कोर्टरूम को संपूर्ण रूपे बंद कर देइथिले। कोर्ट बाहर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जाइथिला। मामलार शुणाणी करी पाक सुप्रीमकोर्ट उपबाचस्पति निष्पत्ति को असंवैधानिक कहिथिले। अनास्था प्रस्ताव रद्द करने बेआईन। यासह अनास्था प्रस्ताव उपर भोटिंग करने कोर्ट निर्देश देइछंती। आसंता एप्रिल 9 तारिख सकाळ 10टारे यह उपरे संसद में भोटिंग हेबो। नंबर 22 बुचा गणहत्या को निंदा कला रूस। यूक्रेन रो बुचा गणहत्या को नहीं सारा विश्व में चिंता प्रकाश पाई। तेबे यही गणहत्या किए करिछि ताहाकु नहीं संदेह एबे भी अब्याहत रही। गोटे पटे यूक्रेन अमेरिका और पाश्चात्य देश एथिपाई रूस को दायी करुवा बेले अन्य पक्षरे रूस यही अभियोग को खंडन करिछि। काली रूस आउ गोटे पाद आगे जाई यही गणहत्या को निंदा करिछि। भारत में थिबा रूस दूतावास पक्षर एक बयान जारी करी एहाकु निंदा करने सह यह नाजी समय गणहत्या को मन पकई देइछि बोली कहिछि। एही घटना को नहीं रूस भारत विश्व में निंदा प्रकाश पाइछि बोली दूतावास कहिछि। यूक्रेन राजधानी कीव ठारू 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में थिबा बुचा सहर में एसबु गणहत्या होइछि। एपर्यंत प्राय 300 लोकों शव चिन्हट होइछि। एथिपाई रूस को दायी करा जाउछि, कारण गत प्राय 1 मास हेब बुचा रूस कब्जारे रहिथिला। मात्र रूस एही घटना पछरे हाथ थिबा कथा को अस्वीकार करिछि। नंबर 23 मराठी भाषा रे लेखाजिबो दोकान रो साइन बोर्ड। बुरहन मुंबई नगरपालिका अर्थात बीएमसी एक निष्पत्ति नहीं जहाँ राजनैतिक झड़ उठे पारे बोली अनुमान करा जाउछि। बीएमसी सहर में थिबा दोकान गुड़िकर साइनबोर्ड को नहीं एक निर्देश जारी करिछि। एही निर्देश रे सहर में थिबा समस्त दोकान व्यवसाय प्रतिष्ठान रे थिबा साइनबोर्ड देवनागरी लिपि रे मराठी रे बड़ बड़ अक्षर रे लेखाजिबो। दोकानर साइनबोर्ड रे प्रथमे मराठी भाषा रे लेखाजिबो। अन्य भाषा रे लेखा जाइथिबा शब्द ठारू मराठी भाषा रे लेखा जाइथिबा शब्द गुड़िकर अक्षर बड़ रहिबा जरूरी। एहार अवमानना कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। नंबर 24 कमुची संतान मोह, पुओ जन्म को अग्राधिकार। राज्य में ह्रास पाउछि महिला संतान जन्म हार। जातीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 1992-93 महिला प्रजनन हार 2.9% थिबा बेले 2019-21 रे यह 1.8% रे पहुंची। एही संख्या 1998-99 रे 2.5%, 2005 रु 6 रे 2.4%, 2015 रु 16 रे 2.1% थिला। अर्थात वर्ष को वर्ष शिशु जन्म हार ह्रास पाउछि। परिवार नियोजन सहित पुत्र संतान को मात्राधिक गुरुत्व यार एक कारण बोली डाक्तर माने मत देइछंती। एहा मध्यरे वर्तमान रो नूतन ट्रेंड अनुसार 72% विवाहिता महिला एवं 15 रु 49 वर्षीय 70% पुरुष संतान ही चाहूनाहांती। 99% महिला 88% पुरुष 2 रु कम संतान चाहूछंती। गोटे पटरे दंपति मानक मध्यरे संतान प्रति मोह तुटुछि, किंतु अन्य पटरे पुत्र संतानक प्रति दुर्बलता बड़बतर रहुछि। विभिन्न क्षेत्र में झील मानक सफलता अभिभावकों प्रति सेवा जत्न सत्वे 78% महिला 72% पुरुष अनन्य गोटे पुओ निश्चित हो बोली चाहूछंती। 13% महिला 12% पुरुष झील बदले पुओ जन्म चाहती बोली कहिछंती। नंबर 25 महंगा जुगरे सस्ता प्लान 16 टंकारे मिलुछि 30 दिन वैधता। महंगा जुगरे एवं लोकों पुणी आकृष्ट करिछि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया उपर बीएसएनएल भारी पड़िबारे लागिछि। बीएसएनएल मात्र 16 टंकारे सबुठु सस्ता 30 दिन वैधता विशिष्ट प्लान देउछि। तेबे एही पैक रे डाटा और मेसेज उपलब्ध नाही। तेबे एही पैक रो वैधता 1 मास। बीएसएनएल मुताबक आपण 16 टंका रिचार्ज कले आपण मिनिट पिछा 20 पैसा देई कॉल करि परिबे। जदि आपणक पाखरे अन्य एक सिम सह बीएसएनएल नंबर रहिछि आउ ताको आपण सक्रिय रखिबाकू चाहुचंती ताहेले एही प्लान आपणक बेस उपयोगी। यह छड़ा बीएसएनएल पाखरे आउरी भल ऑफर मध्य रही। मात्र 147 टंकारे 30 दिन वैधता विशिष्ट पैक रे बीएसएनएल डाटा और वॉइस कॉलिंग सुविधा देउछि। एही प्लान रे असीमित वॉइस कॉलिंग सह 10 GB डाटा सह बीएसएनएल ट्यून रही।
तेबे एथिरे मेसेज सुविधा नाही। नंबर 26 भारत में निर्माण हेब ड्रोन ध्वंसकारी अस्त्र आकाश हेब सुरक्षित। एणिकी भारत में निर्माण हेब ड्रोन निरोधी सिस्टम। भारत सरकार प्रतिरक्षा गवेषणा संस्था डीआरडीओ पक्षर यह टेक्नोलोजी विकास करा जायछि। एही टेक्नोलोजी को व्यवहार करी केतेक भारतीय कंपनी ड्रोन निरोधी सिस्टम निर्माण करिवे। काली केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिरक्षा सामग्री निर्माण करुथुबा केतेक भारतीय कंपनी अदानी डिफेन्स सिस्टम, एल&टी डिफेन्स, अस्त्र माइक्रोवेव, आईकॉम टेली और राष्ट्रीय उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डीआरडीओ रे ड्रोन निरोधी टेक्नोलोजी संपर्कित आवश्यक डॉक्यूमेंट हस्तांतर करिसंती। डीआरडीओ रो एही नुआ टेक्नोलोजी स्मॉल हाइब्रिड नानो माइक्रो यूएवी गुडी को चिन्हट करबा सह आवश्यक अनुसार सेगुडी को अकामी बा ध्वंस करि परिबो। यूएवी बा ड्रोन गुडी को चिन्हट पई एही सिस्टम रे सेंसर लागिछि। सेंसर द्वारा ड्रोन चिन्हट हेबा परे जामी और एंटी जीएनएसएस टेक्नोलोजी व्यवहार करी सेगुडी को अकामी करि हेबो। पुणी जदि ड्रोन को ध्वंस करबा आवश्यक पड़े तेबे लेजर अस्त्र व्यवहार करी ताहाको ध्वंस करि हेबो। नंबर 27 आपरे मिसिथिबा पूर्वतन पुलिस कमिश्नर बड़ बयान मो उपरे भी होई पारे रेड। विरोधी दलगुड़िक एवं केन्द्रीय एजेन्सीर भय घारी। एजेन्सीगुड़िक क्षमतार थिबा बीजेपी सरकार निर्देश रे काम करी विरोधी दलर नेता विरोध में पदक्षेप नेउथुबा अभियोग हेउछि। एसबु भितर बेंगलुरुर पूर्वतन पुलिस कमिश्नर भास्कर राव बड़ बयान देइछंती। निकटरे से आम आदमी पार्टी रे जोग देइछंती। एबे तांको विरोध में मामला किंबा रेड होई पारे बोली श्री राव आशंका करिछंती। भास्कर राव कहिछंती आगामी दिन में मो नारे किछि मामला करा जाई पारे, एपरिकी मो घर ठिकाना रे मध्य रेड होई पारे, किंतु मु एगुड़िकर सामना करबाकू प्रस्तुत रही। समाज में संस्कार आनिबाकू जी भी चेष्टा करिवे तांको एपरि स्थितिर सम्मुखीन हेबा स्वाभाविक। मु एबे कर्नाटक को दुर्नीतिमुक्त राज्य भाव गठन करबाकू अंटा भिड़ी। मु दिल्लीर स्वच्छ प्रशासन सपक्ष में रही। नंबर 28 कृषि उपकरण सब्सिडी रे 6 कोटी 81 लाख टंकार ठकई, 2 भाई गिरफ। ठकई अभियोग रे 2 भाई को क्राइमब्रांच अर्थनैतिक अपराध शाखा गिरफ करिथिबा जणा पड़िछि। चाषी मानकु कृषि जंत्रांश जोगई देइथिबा बाबद को सरकारी सब्सिडी अर्थ हड़प अभियोग रे गिरफ होइथिबा जणा जाइछि। 2 भाई हेले जगतसिंहपुर तरड़ापड़ार मानस दास और तापस दास। उभयक नाम रे कृषि उपकरण सब्सिडी रे 6 कोटी 81 लाख टंकार ठकिथिबा अभियोग होइछि। या छडा जाल कागजपत्र रसीद देई चाषी को भी ठकिथिबा अभियोग रहिछि। नंबर 29 आईपीएल दिल्ली को 6 विकेट रे हरैला लखनऊ। स्थानीय डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम ठारे चलिथिबा आईपीएल 2022 रो 16तम मैच रे लखनऊ दिल्ली को 6 विकेट रे परास्त करिछि। दिल्ली द्वारा रखाଯାଇଥିବା 150 रन रो विजय लक्ष्य को लखनऊ 20तम ओवर रे 3 विकेट हरई हासिल करि नैथिला। लखनऊ विजय रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिले क्विंटन डिकॉक। से मात्र 52 बॉल रे 80 रन करिथिले। सेहिपरि केएल राहुल 24 रन करिथिले। एही मैच रे लखनऊ टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करबाको निष्पत्ति नैथिला। प्रथमे बैटिंग करी दिल्ली दल निर्धारित 20 ओवर रे 3 विकेट हरई 149 रन करिथिला। नंबर 30 भुवनेश्वर रे पहुंचिला नेदरलैंड्स महिला हॉकी दल। कलिंग स्टेडियम रे भारत नेदरलैंड्स मध्य एफआईएच महिला प्रो लीग हॉकी मैच चलित एप्रिल 8 और 9 रे खेला जिवो। एथिमे नेदरलैंड्स महिला हॉकी दल बुधवार भुवनेश्वर रे पहुंचिछंती। खेलाड़ी माने विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंचिबा परे राज्य क्रीड़ा और युव सेवा विभाग पक्षरु स्वागत करा जायथिला। अधिनायिका इभाटी गोड़े कहिसंती जे भारत विश्व हॉकीर अन्यतम श्रेष्ठ दल। चलित एफआईएच प्रो लीग हॉकी रे भारत मध्य भल प्रदर्शन करुछि। कलिंग स्टेडियम विश्वर अन्यतम श्रेष्ठ पड़िया। एठारे खेलिबा नै आमे उत्साहित बोली इभा कहिसंती। विश्वर 1 नंबर दल नेदरलैंड्स चलित एफआईएच महिला प्रो लीग हॉकी रे एपर्यंत 6टी मैच खेली 5टी विजय और गोटे शूटआउट विजय सह 17 पॉइंट पाई टेबुल शीर्ष स्थान रे रहिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।